25 तारखेच्यान हे मॉन्सून सेशन सुरवात जाता. हे मॉन्सून सेशनाचेर उलोवपा खातीर आमी तिगूय जाण इंडिपेंडंट आमदारांनी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ले आहा. पयलें म्हणल्यार आमकां दिसता की हे सेशन गोंयचो फुडार थारोवपाक टू डिसायड द फ्युचर ऑफ गोवा इट विल बी क्रुशियल. इतल्या खातीर आमी म्हणटात कित्याक इट अपियर्स दॅट दीस विल बी द लास्ट सेशन बिफोर द next assembly elections. Now we intend to corner the government on so many issues. Goa is now in a financial debt trap. खूप issues आहा जंय आमी सरकाराक एम्प्लॉयमेंटाचेर धर नाजाल्यार हे फायनान्शियल डेट ट्रॅप ओ inclination of the government to make Goa into a casino capital of the country, हे सगळ्याचेर आमी सरकाराक कॉर्नर करतले. आता हे जेन्ना असेंब्ली कॉन्स्टिट्यूट जाली म्हळ्यार 2012 जेन्ना आमी निवडून आयले, इट परहॅप्स रिफ्लेक्टेड द वील ऑफ द पीपल. द वील ऑफ द पीपल वॉज दॅट 75% ऑफ द हाऊस वॉज द रुलिंग बेंचीस अँड 25% ओनली वॉज द ओपोजिशन. But at that time परिवर्तनाची अशी एक लाट आशिल्ली की 75% 3/4 of the house was ruling and 1/4 was the opposition. And as the assembly has come to an end, or it is coming to an end, the term of the current assembly is coming to an end, I think there is a reversal of public sentiment. 75% गोंयच्या लोकांनी थारायिल्लें आहा की हो सरकार घरा धाडूंकूच जाय म्हणून. हाजो अर्थ असो कितें जाता, हाजो अर्थ असो जाता की हे बजेट सेशनान हे मॉन्सून सेशनान आमी थोडे आमचे कलिग्स रुलींग पार्टीन जे आमचे कलिग्स आशिल्ले हांकां आमी अलविदा म्हणचे पडटले, बाय बाय करचे पडटले. हांकां आमी बाय बाय करतलेच. वी वील बीड देम फेअरवेल, बट नॉट बिफोर रिमाइंडिंग द पीपल ऑफ गोवा एंड ऑल्सो रिमाइंडिंग देम of the innumerable U-turns that they have done, by which they have done irreparable damage to our beloved Goa. Ata, it is an open secret that we are on the brink of a financial disaster because of this present government. Unemployment एक टायमार अशें आशिल्लें, काल आमी बशिल्ले नरेश सावळान आमकां याद केली की बेकारी भत्तो म्हणून म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंट डोल हो सरकारान प्रॉमिस केल्लो. अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू सोडूच, तो काय कोणें सॉल्व केलो नाच. पूण एम्प्लॉयमेंट जो दितात तातूंत 80% गोंयकारांक प्रायवेट सेक्टरान रिजर्वेशन हें पसून आमच्यान करूंक जावचें ना अशें म्हणून धडधडी त्या सरकारान सांगिल्लें आहा. एम्प्लॉयमेंट करपा खातीर जे मेकॅनिझम हाडले, फॉर एक्झाम्पल द इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, this is all an eyewash just to convert lands and clear projects of those who give them money and election funds. हे अशें आज completely exposed जाल्लें आहा आनी हाजेर दिसता की हो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणटा तो इज अ सेल आउट ऑफ गोवा. कित्याक रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीज हांगा हाडटात. सरकाराक सामकें गोंय कशें तरी मकाव करपाचें आहा. Macau is known only as a casino capital of Southeast Asia. Government of Goa is intent to do this. This is seen because a new onshore casino is being inaugurated during the assembly session. तांचे धाडस पळय तूं कितलें तें आनी सरकाराचें प्रोटेक्शन कितलें आहा तें पळय. सगळ्यांनी बोवाळ करून पसून सेशन चालू आसतना इन्विटेशनां मेळटात ऑन द सोशल मिडिया. हाजेर क्लियर दिसता की सरकार कंप्लीट हे कजिनो लॉबीक प्रोटेक्ट करता. कित्याक कजिनो लॉबी कडच्यान हांकां पयशे मेळटा. स्कॅमां वाडत आहात. LED बल्ब म्हणटे पसून कशें स्कॅम हें आमी उलयतनाच आज टायम्स ऑफ इंडियन हाडिल्लें आहा की LED ऑन द स्ट्रीट्स म्हळ्यार स्ट्रीट लायट LED मे नॉट बी द बेस्ट थिंग म्हणून. हें म्हणटनाच गव्हर्मेंटान 1,40,000 फिक्चर 140 कोटी रुपयांचो टेंडर LED स्ट्रीट लायटा खातीर फायनलायज केल्लो आहा.
आणि तो पसून फायनलायज करतना जे पार्टीक दितात ती पार्टी आहा हायवे गार्बेज कलेक्शन BVG म्हणटा ते पार्टीक दिल्ले आहा. सो अशे खूब गोष्टी जाल्ल्यो आहात. ऑल दीस वी विल कॉर्नर द गव्हर्नमेंट इन द कमिंग सेशन. We are very clear that we are opposed to this new MOI committee. We feel that is also an eyewash. We have tried to corner the government on electricity tariff. JERC च्या guidelines प्रमाणे टॅरिफ वाडयली. JERC केन्नाच गव्हर्नमेंटाक सांगूंक नाशिल्लें की टॅरिफ वाडोवपाक इंडिकेशन दिवची म्हणून. सरकारान आपले खाजेन वचून थंय टॅरिफ वाडयल्ली आहा. ही परती देंवोवची म्हणून आमी सदांच डिमांड केला. ह्याय सेशनाक आमी करतले. आमकां दिसता की सरकार जर गुजरात मॉडेल कॉपी करूंक शकता सुमुला काढून जाल्यार दिल्ली मॉडेल कित्याक कॉपी करना आम आदमी पार्टीचो आनी रिड्यूस द टॅरिफ ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू द कॉमन सिटीजन ऑफ गोवा. खंयच्याय सरकाराची बरी वस्त आहा ती कॉपी करूं येता. कॉपी केल्यार कांय वायट ना. वाय इज द गोवा गव्हर्नमेंट नॉट कॉपींग द दिल्ली गव्हर्नमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ पॉलिसी and reduce the load. ते 2-3 बल्ब दिवन लोकांक फुडोव नाकात आनी लाचार करूं नाकात गोंयकारांक. इश्यू असो आहा की गार्बेज म्हणटा ती पसून आज मनी स्पिनर जाल्लो आहा. गार्बेजान कितलो पयसो आहा कितले करप्शन आहा हें रोहन खंवट्यान दाखोवन दिल्लें आहा आनी ते फुडेंय आमी एक्सपोज करतले. आज सरकारी कशी यंत्रणा मिसयूज करूं आनी अशे खूब इश्यूज आहा. द इश्यूज लायक रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर लोकल्स, the regional plan, GTDC leases, vigilance cases, माडाचे खंय पावले ते प्रोटेक्शन ऑफ द कोकोनट ट्री म्हणटे फकत उलयला की दीन दयाल स्वास्थ्य योजना आहा तातूंत कितें फेलियर आहा. तिराकोलाचो रिपोर्ट, बीच क्लिनिंग स्कॅम, नॉन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स, दीस ऑल्सो वी विल टेक अप. करप्शन इन द पेमेंट्स ऑफ बिल्स फॉर कॉन्ट्रॅक्टर्स, PWD कॉन्ट्रॅक्टराची भरपूर बिलां उरिल्लीं आहा. दीज आर इश्यूज दॅट प्लेग द स्टेट. हाजे खातीर आमी काँग्रेस पार्टी कडेन वी आर अर्जिंग द काँग्रेस पार्टी that people of Goa are looking at us. People of Goa want a united opposition. Why do they want a united opposition? Because a united opposition can save democracy. And they want that these issues which are burning issues of the state, that the government should be cornered on these issues. And हे करताना media also has a role to play. कित्याक हे आमी कॉर्नर करूनच जायना. It also is required that फायनली लास्ट थर्ड एम्पायर म्हणतो जनता आहा आनी म्हाका दिसता जनतेक पूर्णपणान खबर आहा कितें हो सरकारान कशें गोंयचें सगळें दिवाळें काडलां तें. आमी ओपोजिशन लिडराक रिक्वेस्ट करतले की स्पिकरा कडेन तुमी तांणी वचचें आनी इक्वल टायम डिवायड करचो फॉर डिमांड्स आनी डिस्कशन ऑन बजेट बिटवीन रुलींग एंड ओपोजिशन. कित्याक आज गरजेचें की लोकांचो सेंटिमेंट जो आहा जो आमी उलयतात तो हावजान आयकूंक मेळचो. आनी हांव काँग्रेस पार्टी कडेन मागतां की सगळ्यांनी आमी एकवटान सरकाराक दारेट दवरपाक आमी एकवटान रावचे. कित्याक एकवटान रावल्यारूच कितें तरी जातलें. आनी म्हाका दिसता दीस इज द लास्ट चान्स फॉर टू कॉर्नर एंड एक्सपोज द गव्हर्नमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. वी 3 independents have put 810 questions. Each of those 810 questions reflects the public sentiment not only of our constituency but of the state of Goa. गोंयचे सगळे इश्यूज आमी घेवपाक ट्राय केल्ले आहा आनी आमी सरकाराक एक्सपोज करपाक समर्थ आहा. आमी सगळ्यांचें कोऑपरेशन मागतात आनी वी नीड दॅट दीस गव्हर्नमेंट शूड नो वॉट द पीपल फील अबाउट देम. आज सरकार कितें बल्ब वांटून म्हणटा की बल्बाक लोक आयले म्हणून सरकार पॉप्युलर म्हणून. अशें भ्रमान जगपाचें ना. क्लियर कट सरकाराक कळपाची गरज आहा ते वेर दे स्टँड. शेवटचें सेशन आसपाक शकता. एकंदरीत 4.5 वर्सांच्या काळान सरकारान जी फटींगपणां केल्या ती ह्या विधानसभेन आमी उक्तो करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. सरकाराची आर्थीक परिस्थिती कशी आसा ती प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा, ती तुमकांय खबर आसा. पूण तरी आसतना सरकाराची आर्थीक बाजू भक्कम आहे म्हणून तुमच्याच वृत्तपत्रांतल्यान येता, तुमच्याच पेपरांतल्यान येता.
ती भक्कम कशी आसा ती सरकारान दाखोवची पडटली. त्याचबरोबर आयज गरीब लोक, ह्या राज्यांतले गरीब लोक खंय ह्या लोकांनी पावयले ते तांकां दाखोवपाचें आसा. कूळ मुणकार मामलेदारांतल्यान काडून कोर्टान व्हेले, ते बॉडे रडटा, ते रस्त्यार पडल्या कारण थंय तांच्यो केसीस डिसमीस जाल्या आनी थंय कांयच आधार ना तांकां. त्रासान उडयल्या ह्या सरकारान तांकां. तुम्ही शेतकार जर म्हणशात, काल एक स्टेटमेंट आयला की आम्ही तांकां आधारभूत किंमत दितले. अरे शेतकऱ्यांक मोड्यांक पीकच ना आनी आधारभूत कोणाक दितले? ते पीक हाडपा खातीर शेतकऱ्या खातीर ह्या लोकांनी कितें केलें ते विचारपाची गरज आसा आनी तेंच्यांनी सांगपाची गरज आसा. प्रत्येक गांव कृषी ग्राम म्हणून करपाचो तेंच्यांनी ठरयल्लो. कितले कृषी ग्राम केले ते विचारपाचे आसा. अरे हे केल्दी म्हणा, माकड म्हणा, रानडुकर, वर्मीन्स शेतकऱ्यांक नाका जाल्या शेती, हेजेर सरकारान कितें केलें तें पयलीं सांगचें पडटलें. बाकीच्यो बऱ्योच गजाली आसा. कॅसिनो आयलो, कॅसिनो आसा, मायनींग आसा. मायनींग चालू केलं तुम्ही, पूण मायनिंगाचेर जे एम्प्लॉयमेंट आसा ते गोंयकार तुम्ही चालू केल्ल्या नंतर आतां पर्यंत गोंयकारांक कितले घेतले हें विचारपाचें आसा आनी ते सरकारान सांगूंक जाय. कारण जी गजाल सरकार करता ती गोंयकारा खातीर आसपाक जाय. ते आपूण मिरोवपाक न्ही, ते पॉप्युलर जावपाक न्ही. तुम्ही स्किमी करता, तुम्ही बल्ब वाडटा, ते तुमच्या पॉप्युलिस्टीक येता. बल्ब दिले तुम्ही, लोकांनी बरी गर्दी केली, पण त्या अर्ध्या गर्देंतले अर्धे बल्ब गेले खंय, लायतकूच टाक करून गेले खंय. आता त्या बल्बांची वॉरंटी कितली ती तांकां खबर ना. आता ह्या सरकाराची गॅरंटी म्हणशी जाल्यार 3 काय 4 म्हयन्याची आसा. मागीर कितें, मागीर कोणाक विचारतले? सो बरेच प्रश्न ह्या विधानसभेन येवपाचे आसा. कितें गरीब शेतकरी आसूं, गरीब दूधकार आसूं, हो आमचो जिवाळ्याचो प्रश्न. कारण उत्तर गोंय आसूं, दक्षिण गोंय आसूं, कामधेनू स्कीम ती तांची फेल जाल्ली आसा. ती स्कीम तेंच्यांनी तेंचे वेटनरी ऑफिसर आसा पळय आनी ते स्वता आपली पोटां भरपाक तेंच्यांनी ती कामधेनू स्कीम केल्या. बऱ्योचश्यो स्किमी तयार केल्यो पूण तिची अंमलबजावणी जाली ना. ती कित्याक जाली ना हेचेरय आमी विचारपाचें आसा. अर्थसंकल्प भाशण हो बूक दिलो. ह्या बुकान जर तुमी वाचशात जाल्यार बरेच सिंहगर्जना केल्या पूण काडीचें काम केलें ना. हे विचारचें आनी हे विचारचें. तशें 15 दिसाच्या अधिवेशनान क्वेश्चन आवराक आमकां तसो मोजकोच वेळ मेळ्ळा. म्हाका पर्सनली किंवा आमी प्रत्येकाक म्हाका दिसता 2 काय 3 काय 4 क्वेश्चन अशे आयले आसतले. पूण त्या 4 क्वेश्चनाच्या भायर बाकीचे बरेच तांच्याच आमदारांनी घातलेले ते क्वेश्चनय इम्पॉर्टंट आसा. तेचेरूय आमी आवाज उठोवपाचे आसा. त्या क्वेश्चनाचेरय प्रश्न विचारपाचे आसा. आनी तेच्या भायर गोंयांक 24/7 उदक दिता म्हणून सांगलें, ड्रिंकींग वॉटर. थंय सरकार फेल जाल्लें आसा. दिवचलचो जर भाग पळय, भायर घोघो पावस झडटा, घरान नळ कोरडे, पिवपाक उदक ना, ही परिस्थिती गोंयची आसा. आनी सरकार आर्थिक परिस्थिती दाखयता, मांडोळी ब्रिज दाखयता, इन्फ्रास्ट्रक्चर येता, वी वेलकम गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द गोवन मनी. जेन्ना हे दाखयता की सेंटर आनी स्टेट बीजेपी सरकार आनी वी कॅन गेट देन डू वंडर्स. आमकां 4 वर्सां अजून पर्यंत प्रश्न पडला की 4 वर्सांनी सेंटरान अशें कितें दाखोवन दिलां स्टेटाक, नाल्यार कितले पयशे दिले स्टेटाक
ज्यातून स्टेटाक खरोच फायदो जाला काय म्हणून. दे आर टॉकिंग अबाउट मॅक्झिमम गव्हर्नन्स अँड मिनिमम गव्हर्नमेंट. पण मोदी सरकारान गव्हर्नमेंटच वाडयलो, गव्हर्नन्स थंय उरले. अँड द सेम थिंग इज फॉलोड इन गोवा. इट इज ओनली मॅक्झिमम गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंट नाच जाला कित्याक द टायप ऑफ करप्शन एक्टिविटीज वॉट वी हॅव बीन टॉकिंग ऑन टाइम टू टाइम हॅज बीन हायलायटेड. दुसरी गोष्ट गार्बेजीचेर वी आर गोइंग टू टेक अप नॉट ओनली ऑन बीच क्लिनिंग बट हायवे क्लिनिंग प्लस द सालिगांव प्लांट. सालिगांव प्लांट जे येवपाचे ती आशिल्ले आनी जे आयला, what it was supposed to do, what it has come at a cost, and what are the operation costs and what the costing is going to be for the next 10 years to that Goa taxpayers money is what we are going to highlight. And हाजेर सरकाराक जाप दिवची पडटली कित्याक this is going to be a institutionalized scam where they have taken care to ensure that money goes in coffers in bits and pieces in a big sum which actually goes in the name of garbage. and ते तांकां दाखोवन दितले. खंयची सगळ्यो मनी स्पिनर जेन्ना आमी म्हणटात आनी कझिनो जेन्ना शिफ्ट करपा जाय, द ओनली थिंग वी हियर फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स इज वी वॉन्ट टू पोर्ट्रे अ प्रॉपर मेसेज टू इन्व्हेस्टर्स. वी वॉन्ट टू गिव अ प्रॉपर पिक्चर टू पीपल हू वॉन्ट टू कम डावन विथ इन्व्हेस्टमेंट्स म्हणून. पूण जेन्ना एक सरकारी मनीस भायले लोक, वेदर इट इज पीपल फ्रॉम वेस्टर्न शिपयार्ड, वेदर इट इज पीपल फ्रॉम स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स, वेदर इट इज पीपल लायक पॅरा टीचर्स आणि बाकीचे लोक जे न्याय मागतात आणि निर्दय प्रमाणे सरकार वागता, हो जगभर जेन्ना वता की देर इज अ टर्मोइल इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल वेर पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लेम्स अँड दे आर ऑन द स्ट्रीट्स गोइंग ऑन indefinite hunger strikes. Is this not sending a wrong signal to the whole of India and the world that the government is insensitive to its own people? And when government is insensitive to its own people, what is the type of investment and what investor friendly approach is the government trying to showcase? This is something the government has to come clear on. सगळ्याकडे potholes पडल्या, कॉन्ट्रॅक्टर काम करपाक तयारी ना, अर्धी कामां सोडून गेल्ले आसा. and the main reason is that money is not being paid. Projects which had commenced in 2012 have stopped. For example, I can take my own constituency where projects in 2012-2013 had started, have stopped from GSIDC. Jenna Sarkar Geta, is it only vote bank politics? Is it politics which they play? When they say development is only development of some few individuals is a big question mark. हे सगळे उलयता आसतना आमी इश्यू मांडटले, उलयतले आनी मिडियाचो एक मोठो हातभार जाता की हे विशय पत्र नाल्यार इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तर्फे लोकां कडेन पावोवपाची आनी ही लोकां कडेन जाणीव जावपाची वॉट आर द इश्यूज which are concerning the people and are being discussed and the government's approach towards these issues. पण ह्या दिसांनी फक्त एकूच आमकां कळून आयला की सरकारान स्ट्रॅटेजी केल्या is to handle and pass some particular thing with the media where they want to ensure कि whatever issues are getting highlighted should not be getting preempted through the media and should not be coming on the media. वो तांचो प्रयत्न आसा आनी ह्या असेंब्लीकूय आसतलो. आमचो सगळ्यांचो रिक्वेस्ट तुमकां एकूच आसा की जे इश्यूज गोंयच्या हितान गोंयकाराच्या हितान आसात ते तुमी सारके हायलायट करचे. ही आमची सगळ्यांची एक मागणी आसा which will give the proper justice to every Goan.